this seat. Nah, ini kalau berbicara soal pintu ya, jadi Daihatsu Hijet 1000 itu yang saya ketahui di Indonesia tahun 1983 sampai 86 itu saya nggak pernah menjumpai yang pintunya sliding dan bahkan ini dari kanan. Kalau di Indonesia itu kan pintunya bukaan biasa tapi dari kiri, dari kanan nggak ada. Kalau ini dia kalau nggak salah kiri kanan bisa buka pintunya sliding. Entah itu sudah dimodifikasi atau memang bawaannya yang di pasaran di luar negeri itu berbeda yang ada di Indonesia. Mungkin silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan soal pintu mobil Daihatsu Hijet 1000 kenapa kok beda di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di USA. Dari yang diulas beliau ini channel yang saya tonton ini. Halo teman-teman subscriber dan para pecinta mobil Daihatsu Hijet 1000 dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya ya di channel pribadi saya sendiri yaitu Muhammad Haris Effendi. Nah di episode hari ini saya tidak akan melakukan perjalanan santai dan melakukan daily vlog Hijet 1000 seperti biasa karena untuk akhir-akhir ini tugas saya banyak sekali. Terus ditambah cuacanya hujan dan kebetulan si bocil dan saya kemarin habis demam ya, jadi aku belum begitu fit untuk melakukan perjalanan santai. Nah di sela-sela kemarin saya libur ya, istirahat, saya berpikir kalau mobil Daihatsu Hijet 1000 itu apakah ada di luar negeri itu apakah ada yang pakai ya. Saya cari-cari, saya browsing-browsing, ternyata ada di Filipina itu ada, di Jepang, apalagi di asalnya Hijet 1000 itu ada, terus di Singapura, Thailand itu ada. Nah, kemarin saya menemukan ini sebuah channel yang dimana itu orang luar negeri, bule kalau nggak salah. Tepatnya saya kurang tahu, yang jelas beliau ini punya mobil Daihatsu Hijet 1000 tahun 1984, yang dimana dibuatkan video untuk vlog perjalanan santainya dan bahkan ini unit hijetnya itu kayaknya beda di yang ada di Indonesia. Nah, untuk seperti apa videonya kita akan ngobrol, kita akan lihat pertunjukannya dari test drive Hijet 1000 yang ada di luar negeri. Ini dari channelnya atas nama, nanti kita akan buka sekalian. Dan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, saya pakai earphone dulu, supaya bisa mendengar suaranya. 3, 2, 1. Nah, sudah ya. Ini ada video saya ambil dari channel YouTube-nya atas nama Kicker Mix. Ini YouTuber luar negeri yang dimana kayaknya video-videonya tentang mobil-mobil otomotif, dunia otomotif. Banyak sekali mobil-mobilnya di sini. Tahunnya kalau nggak salah ini beliau mengulas sebuah video mobil-mobil era-era tahun di bawah 2000-an ya, tahun 80-an, 90-an dan sebagainya, berbagai tipe, berbagai merek semuanya ada di sini. Nah, kebetulan saya lihat beliau ini mengulas mobil Daihatsu Hijet 1000 tahunnya 1984, yaitu ini diberi judul beliau dari USA ya. 1983 Daihatsu Hijet in the USA, POV, walk around and long drive. Jadi intinya beliau ini membuatkan sebuah video perjalanan santai menggunakan mobil Daihatsu Hijet 1000 tahunnya 1983 dan kita coba lihat seperti apa unit mobilnya. Kemarin saya lihat sekilas berbeda dari Hijet 1000 yang ada di Indonesia, walaupun dari segi bodinya itu hampir-hampir sama. Kita coba tonton aja dulu. Alright. This is a 1983 DAIHATSU HIJET. It is a K-van from Japan that has been imported properly, federally with all the paperwork. Now has a clean Florida title. It is registered, it is insured, it is plated, it is completely legal to drive wherever you would like. Being a K-class vehicle, in 1983, the current engine displacement limit was 550 cc. Dashboardnya identik two-cylinder, ya. Here, just open it up. Bagian depan. Sama kayaknya saya. Two-cylinder
4-stroke, liquid cooled, di carbureted radiator nih. Nah, engine. mesin. Oh sama. It probably makes Untuk mesinnya around sama. 25, Jadi 30 horsepower or so. Tempat air, tandon air. It runs great. It doesn't leak. It doesn't have any sort of issues whatsoever. I did have the radiator record and remanufactured locally at a place called Sarasota Radiator. Masih mulus banget loh. So that's why it looks all nice. It also has 4 brand new tires. Untuk peleknya masih standar bawaannya. Yokohama's super vans. I mean, obviously they're not available in the United States, but you know. But yeah, it's a 4-speed manual transmission. Pretty much manual everything. Wih, masih kaleng banget ini bos. Nah, sebelah kemudi sama nih. Manual brakes. This is the master cylinder. It's not power assisted, although it looks like there probably is or was an option for it. I couldn't tell you for sure. It does have manual choke as well. Nah, ini masih ada labelnya, so generally, ya, it hasn't been running, so it's totally cold. But usually, what you do is you semua this kayak up. ini. Ada About 3 clicks, blowernya. tap the gas a couple times, press and hold it, and then start it. It usually starts right up. Bagian dashboardnya. I'll show you the other side of the engine. Ini dibuka di bagian mesin, di tempat masuknya oli. So this is the other side. It also has a brand new air filter. Not that that's terribly big thing. And here's a Sarasota Radiator thing. Masih mulus, masih bagus. So yeah, tahun 1983. It's rear-wheel drive. Engine sits underneath the front seats, which is what this lip is for. And there's 3 ways to get to it. There's that seat over there, this seat. Nah, ini kalau berbicara soal pintu ya. Jadi Daihatsu Hijet 1000 itu yang saya ketahui di Indonesia tahun 1983 sampai 86 itu saya nggak pernah menjumpai yang pintunya sliding dan bahkan ini dari kanan. Kalau di Indonesia itu kan pintunya bukaan biasa tapi dari kiri, dari kanan nggak ada. Kalau ini dia kalau nggak salah kiri kanan bisa buka pintunya sliding. Entah itu sudah dimodifikasi atau memang bawaannya yang di pasaran di luar negeri itu berbeda yang ada di Indonesia. Mungkin silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan soal pintu mobil Daihatsu Hijet 1000 kenapa kok beda di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di USA. Dari yang diulas beliau ini channel yang saya tonton ini, saya rasa cukup ada perbedaan yang banyak ya dari segi tampilan. Kita lihat aja langsung nanti sampai habis. Apakah ada perbedaan yang lain? And there is a panel. If you clip up all these, you can see it. That's the way to get to mesin sama. things like the Ini di oil bagian filter and tengahnya just the sama. back side of the engine, and then of course you can go underneath. But as far as the van itself, again, it has a verified 20,417 kilometers, which translates to about 12,500-ish miles. Oke banget. It's in phenomenal shape. Interior-wise, the floor has wear, and then this is like a fabric-y cardboard thing, so it's amazing that it even survives at all. But it's just this rear panel, and, you know, everybody's. Jadi ada beberapa panel-panel yang kayaknya sedikit berbeda. Otherwise, yang ada di Indonesia, mobil Daihatsu Hijet 1000 kalau dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Nah sama dashboardnya sama persis yang saya seperti ini juga. There's another thing too, the seat belts. There is no carpet in here of any kind, and then another aspect is the seat belts. There's no retracting mechanism. The belts just hang loose. Tapi ini So you have beliau ini mulus is banget. this plastic clip that holds it, but there is no ratcheting whatsoever. You just stick it in there and you tuck it. But yeah, the panels, masih original. everything's great. I don't believe that it's been smoked in. Somebody lit a cigarette at some point. AM radio works, of course, but it's a mono speaker system here. Masih ada tempat all the vents and everything works. Heat penyulut works. rokoknya, blower AC-nya. Ini Runs pasti pakai cool. blower All atau the AC bulbs kurang work. tahu bawain The dari lights Hijet itu. work. But yeah, there's no rust whatsoever on the body. It's
clean. Oh, masih And bagus, again, masih if, kaleng, nggak ada there's any karat doubt sama as to sekali nih. the claimed mileage on it. Well, speaks for itself. Nah, oke. Kalau pintu belakang modelnya seperti ini, DAIHATSU HIJET 1000 yang ada di Indonesia, saya pernah menjumpai, tapi banyak yang di custom. Rata-rata kalau pengetahuan saya pribadi nih ya, mungkin teman-teman ada yang memberikan masukan, silahkan tulis kolom komentar. Soal pintu bagian belakang itu rata-rata DAIHATSU HIJET 1000 itu belum ada, ya. Ada tuh di bagian bagasi mesin itu ada kecil, tapi kalau pintu ke belakang full itu setahu saya kalau HIJET 1000 belum ada. Kalau di custom itu ada. Customan itu di upgrade atau di upgrade sendiri, dikasih pintu belakang seperti ini. Itu saya pernah ada menjumpai. Kalau bawaannya originalnya saya kurang tahu. Entah ini punya beliau sudah di upgrade atau memang bawaannya HIJET 1000 yang ada di US itu modelnya seperti ini. Saya kurang tahu. Yang jelas luar biasa mantap. Kalau di Indonesia pintu belakang yang sudah bisa dibuka seperti ini masuk di kelas zebra. Ya, DAIHATSU Zebra, di atasnya HIJET itu baru saya pernah menjumpai yang pintu belakang bisa dibuka. Oke, kita lanjut. What else? Well, said it's rear-wheel drive. It's right-hand drive, of course, too. And yeah, it's just in phenomenal shape. So this must have been on the van the whole time. This is some sort of aftermarket protector. So the actual floor is masih karpetnya keren banget ya, mulus banget. If you want to look, the battery is under here. Lift it up and see the actual metal underneath. Oh, dibuka. Ada tempatnya apa ini? It's again in extremely good shape. Just like this. Oh, ini tempatnya apa ini? Kayak aki ya? Akinya di belakang dia. Kalau HIJET 1000 kan di tengah ya, di mesin bagian tengah tuh, yang dibuka tempat duduk, pas depan tempat duduk penumpang bagian tengah. Kalau ini akinya di belakang. First, it's a little grimy and dirty, but mungkin dipisah atau kayak gimana ya? Saya kurang tahu. And as far as options go, from what I can determine, they made a new version of this shortly after this, where they had a whole new model for the passenger-oriented versions of this. So this is a slightly embellished version of the commercial K-class van. Interiornya, catnya bagian luar, bagian mesinnya. That doesn't belong in a commercial vehicle at all. Oh, bentuknya kiri kanan ini. Jadi HIJET 1000 itu kalau setahu saya ya tahun 83 sampai 86 kalau nggak salah, itu pintunya masih satu di sebelah kiri untuk bak penumpang. Itu bukanya standar manual. Kalau ini sudah digeser, kiri kanan juga sudah ada. You know, pretty snazzy looking. Oh, memang pasarannya di Indonesia. Otherwise, the only option that I can determine, besides the paint color and the interior fabric, is the floor here. So the only other ones I've ever seen, not that this is some sort of rare option, I just don't know what the take was. The floor will be up top, so that the floor is down low for this, and you can see the wheel wells. This is a low floor version. And the other thing is that I think there was a high roof version. I don't believe this is it. This just looks normal. But as far as the interior goes, seat goes up, drop it, and there's this little hook that you stick. Jadi multifungsi nih, dia bisa semi kayak. Then you actually get quite a bit of room back here. Gitu ya. The whole van is about 4.5, just over 4.5 feet wide. Keren banget nih HIJET 1000 ini. 10.5 feet long, and then probably, I don't know, 5 feet, 11 inches tall. Again, cosmetically, interior is fantastic. It's just, it was never used. Exterior-wise, there are some blemishes. Again, no body damage, no rust, no rot. Catnya masih mulus banget. Masih bakoh ini ya. Like, it's just mungkin sangat terawat dengan baik. Kalau orang luar tuh kayak all gitu the rubber ya. is good, Mobil yang all the seals are good.
kondisinya kurang bagus, no issue there. Sampai benar-benar oke, itu luar biasa. Top up just fine. Kalau di Indonesia makan biaya anyway, banyak cosmetically, juga ya. Whoever had this before used touch-up paint that didn't quite match. So you can see there was some sort of scratch here, and there's a dent. It's pressed in. There's another one here that they used an off color. I don't know if it'll show up, but bumpernya bagian belakang ya. and again, exterior-wise, there's some scratches, and there's 2 major dents. So the lesser dent is this one back here. Looks like it hit something. There's a scrape. You can see right here. There's some of this sort of stuff, just minor scratching, again, nothing deep down to the metal, no rust, no anything. And there's this, and again, it looks like they just took color that didn't quite match, and then just... Ini kalau nggak salah katanya sih, saya kurang tahu bahasanya, tapi kalau dilihat dari kondisinya dia pernah nabrak nih, pernah nabrak, pernah nyerempet, atau kejadian yang lain sampai kondisinya penyok seperti ini, penyok dia. Likewise, there's here. Nah, nyerempet dia, nyerempet. And this is the worst of the cosmetic stuff. Nyerempet. Nah, kalau bagian depannya, ini kayaknya keren ini. Ini kayaknya hijet 83 itu masuk ke hijet 1000 ya. Nah, jadi untuk bagian depannya itu, kalau teman-teman pernah memperhatikan, ada sedikit perbedaan di bagian logonya atau mungkin di ini, di penempatan dekatannya lampu itu berbeda. Kalau di Indonesia itu rata-rata modelnya yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Kalau teman-teman pernah memperhatikan atau teman-teman yang gemar sekali dengan mobil DAIHATSU HIJET pasti menyadari ada perbedaan yang kayaknya agak lumayan banyak dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Walaupun dari segi mesinnya insya Allah sama. Kantor luar saja ya. The rubber seals and everything is good. Nah, itu yang dipegang itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. There's this too. I'm guessing this fell out at some point, so this is just glommed on. It does function and it does work. It's just ugly. And then this is the other dent right here. So this is just glommed on paint again. No rust, no rot. You can see it right here. Other than that, there isn't anything. So the interior is almost completely flawless. The rubber, the lenses, the bulbs, everything works. Okay. And then yeah, just cosmetically, those are the issues. And the windows are these slide types, so you can slide it forward, backwards. Needless to say, this does not have air conditioning. And there's some other things too from the previous owner. A few stickers, things which I think are kind of neat. This which says unleaded fuel only. It's DAIHATSU HIJET Super Deluxe, and I can't tell what that actually means. Listed capacity is 350 kilograms that this thing can haul around. It can certainly do more, but that's what they say. It's a fuel filler. It's lockable. Just keep it unlocked. Nah, penempatan tangki tempat masuknya bensin tadi kan berbeda ya. Kalau hijet itu kan biasanya nempelnya agak ke belakang karena dia ada pintunya mungkin ya. Penempatannya ada agak ke bawah. And here's more of that glomming paint. So like they did it to protect whatever scratches they saw. There's nothing underneath. You know what I mean? There's no rust. There's no anything. It's just poorly glommed on paint. Agak neyeng, agak berkarat. And the roof, of course. Perfect shape. There's another sticker. I think that has something to do with registration. I'm not exactly sure. If this was still in Japan, it would be road legal. April 2018. They do it based on the year that the emperor started reigning. So the current emperor they have has been reigning for 30 years, or 29, I think, and then the 30th year of his reign, 4th month of that. That's what this represents. And then, of course, all the glass is good. There's a little OK DAIHATSU sticker, which I think is nice. That's pretty much it for cosmetics. So let's take it for a drive. Masih bagus, masih ngaleng. Right. So
Tadi reviewnya So sudah drive. ya, beberapa Which is the tampilan original teman-teman bisa DAIHATSU memberikan which is komentar nice. silakan. Nah ini waktunya dia test drive nih. And we're in my backyard, so I'm gonna have to do some maneuvering in order to get out. But again, this is really tiny. So personally, I wouldn't take this on the interstate, although you could. Top speed that she'll comfortably do is about 50-55 miles per hour, which ends up being around 80-85 kilometers an hour. It does have the alarm active, speed alarm, so if you go faster than it thinks you should go, it will warn you. Oke. Mungkin coba lihat test drive-nya seperti Downside apa to ini. these seat belts, just having to readjust them all the time. There we go. Okay. So, clutch in, and then do it up about 3, couple pumps, press and hold. Pompa dulu. Oh iya sama, saya dipompa dulu. Apa itu? Ada controllingnya di situ. Tapi sepertinya di Hijet 1000 itu ada nih controllingnya. Cuman punya saya lepas, nggak tahu. Waktu dapat kemarin sudah seperti itu kondisinya. Kayak cuk gitu ya. And like I said earlier, it does have a manual choke, and so it requires a little babying until it gets up to temperature. All right. Oke, saatnya kita lihat dulu nih test drive-nya seperti apa. Oh yeah. Oh ini belakang rumahnya ya dia. Oh no. Belakangnya sempit ya. That's not good. Oh pintunya masih kurang buka ya. And the space between here is 8 feet. To give you an idea of how thin this is. Keren banget ya. Hijetnya lagi aneh ya. Ini motivasi bagi teman-teman yang pengen merawat mobil dari Hijet 1000 nih. Seperti punya om bulenya ini dari USA. It's good. Kita lihat dulu. And being manual choke, you're in complete control Mobilnya banyak nih ya. of the idle speed. Ya. Kita lihat jalannya di US itu kayak gimana nih? Apakah hampir sama punya di Indonesia tempat saya? Saya kurang tahu. Ini kampung-kampung ya, hampir sama ini kayak ini. So yeah, it has 4-wheel drum brakes. Oke. And like I said earlier, they're not power assisted, so you do have to press. It is a linear force that you apply, and you get used to it real easily. And this whole van probably weighs 1,300 pounds, Kayak 1,350, pemukiman kayak desa gitu ya tempatnya ya. fully Jadi loaded, rumahnya padat. so there's not much weight to it. Kayak perumahan gitu ya. Rumahnya gede-gede nih. Kayaknya bersih banget. And everybody Ya, loves Indonesia this thing. Ada Loves it. beberapa tempat yang bersih, ada beberapa juga tempat yang I mean, agak it's kotor. extremely tiny, Ini mulai keluar dari jalanan raya, jalan weird raya. little van with round headlights, so naturally everybody's gonna love it. Wah, keren banget coy. Kayak di There's no Indonesia dia. RPM gauge, so if you can see down here, these dots, it's just above 20 kilometers an hour, and then 40, and then 60. Those are your shift indicators. So from here, you should be shifting to second, to third, and then to fourth. Being that it's a 4-speed, I'm in top gear. And then there's the yellow coding coloring right here, letting you know what speeds it thinks is too much. Like I said, it'll certainly do over 55 miles per hour, Kayaknya nyaman but I banget wouldn't ya want to be in kendarain it while I mobil was ini. doing that.
For like a beach cruiser around town, it's perfect though. Okay. And as you can easily see, keeps up with traffic no problem. Jadi untuk space-nya itu kayaknya hampir sama nih. Di area kemudi punya hijet saya bandingkan sendiri nih hijet 1000 saya dibandingkan dengan hijetnya Om Bule ini ya. Itu kondisi dashboardnya itu sama. Ini saya kurang tahu kalau di Indonesia yang tahun 83 itu seperti apa. Tapi kalau di kalau di Indonesia ya, yang saya ketahui model dashboard 84 sampai 86, mungkin beda warna aja ya kalau nggak salah. So we're still cleaning up, but we're mostly back to normal. Keren. Masih bagus, masih mulus. Nah, ini udah masuk ke rumahnya ini. Mobilnya banyak, ternyata koleksinya juga banyak. Oke. Wah, sudah habis. Oke ya, teman-teman subscriber. Jadi sudah dilihat dari channelnya ini atas nama tadi siapa namanya? Keker Mix ya, Om Bule Keker Mix yang sudah mereview mobil DAIHATSU HIJET 1000 ini tahunnya 1983 yang dimana menurut saya ini luar biasa keren banget ya. Jadi ini menambah wawasan bagi saya juga dan menambah rasa cinta saya untuk tetap memelihara mobil DAIHATSU HIJET 1000 impian. Jadi, nah teman-teman kalau nonton dari video awal tadi sampai akhir kan menemukan beberapa yang sudah saya sampaikan perbedaannya tentang mobil DAIHATSU HIJET 1000, mulai dari bentuk bagian depan kepalanya, terus bagian pintu dan sebagainya, dari penempatan mesin dan sebagainya. Sedikit ada perbedaan di mobil DAIHATSU HIJET 1000 yang ada di Indonesia. Jadi silahkan teman-teman tulis di kolom komentar mengenai masukannya, mengenai pendapat masing-masing soal mobil DAIHATSU HIJET 1000 yang ada di USA dan yang ada di Indonesia. Kira-kira menurut sudut pandang dari teman-teman kira-kira seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti saya menemukan hal-hal yang menarik yang ingin saya bahas nanti di next episode soal mobil DAIHATSU HIJET 1000. Oke, terima kasih banyak untuk channelnya Keker Mix yang sudah mereview mobil DAIHATSU HIJET 1000 tahun 1983. Nah, semoga untuk kedepannya bagi pecinta mobil DAIHATSU HIJET 1000 dimanapun berada, tambah suka, tambah rame, dan tambah rukun ya, akur satu sama lain ya, karena satu hobi, satu kesenangan, satu kesukaan, walaupun kita beda wilayah, tapi setiap ada mobil DAIHATSU HIJET 1000 kita adalah saudara. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Harisi Effendi. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Insya Allah nanti kalau sudah badannya fit, waktunya juga ada, kita akan buatkan lagi daily vlog HIJET 1000 punya saya tahun 1984 Red Fury Super Tank. Di next episode pastinya pantengin terus channelnya Muhammad Harisi Effendi. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam 3 piston dari Kediri, Jawa Timur. Oke, sip. Mantap.